ভাব বিনোদিয়া হরি বাবু গো যেতেবেলে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান যেতেবেলে কোশিয়া ହେଇଥିଲା ये कोशिया जो समय रे हिला कृष्णचंद्र भगवान को कृष्ण 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 बनी के नाम देथिला लो बनी नदी भी नाम देथि से जगह के देखिथिले आर कुछ कथा भेलो बनी हां नाम के देथिला केति लागी से मन प्रभु जदि कृष्णचंद्र भगवान के होले कहि पारबी बाबू गो बाबा मामू गो जिमात श्याम सुंदर हे रंगाधर हे श्याम सुंदर हे रंगाधर हे तुम्हें भाव विनोदिया हरि विनोदिया हरि प्रश्नर उत्तर दब बंशी धर प्रश्नर उत्तर दब बंशी धर আমি শুনুছি কার পানি হেলে ননি जो এটা তো সে পিলা হ্যাঁ এটা তো আর তুমি ভাব বিনোদিয়া হরি श्याम सुंदर हे रंगाधर हे श्याम सुंदर हे तुम्हें भाव विनोदिया हरि मोटे बिते अलगा लागला आज कंता जे ए नन्नी हेला काना पत्र मा जानि छ कोइ देमी खुला खुली मते कह गो बाबू तुमर एक से आके बेला कृष्ण नाम तुमको किए देला बाबू कहे भगवान दरबारा खुला खुली मते कह दो बाबू तुमरे कसे आके बेला कृष्ण नाम तुमको किए देला बाबू कहे भगवान दरबारा जेतेबेले तांकर कसिया हला कृष्ण नाम के देखाई कथा कहबे हां केते थरो नाम देखाई कथा कहबे जेतेबेले कृष्णचंद्र भगवान करे कसिया होतला ये के देखिथिले हां आ नाम देखाइला ई कथा कहबे त कहबे तापर भीतर काना त जानि छ के राशि लागिला के नक्षत्र थिला के तिथि थिला जो बार थिला ई कथा माने सब गपिला मते कहे बसको बिचारी हेले ननी लो ये ननी तुमने भाव विनोदिया हरि तुमने भाव विनोदिया हरि
কথা সব কই দিবে কহবা যা বাবু গো যে না গো ভাবি চিন্তি कर प्रश्न कलो कि नहीं कलो तुमको केंता लागु जी निजर भंजा के तुम चिने नहीं पारबा आगो पिला तुम्हें राती रो आसुनो पड़ेगो बा सकाल पाइबो लागो ए पिला तुम तो कृष्ण एकसिया केबे हेइथिला बाबरे केन तिथि लागि थिला केन नक्षत्र थिला के राशि थिला केन बार थिला আর কৃষ্ণ को केते थरा से एकसिया रे नाम दिया गेथिला সেটা কি বলু जो बाबू ওরে শর্ত রাখো যদি আমি কই দিলা মতে ভিতর কে নেব যে পয়লা গুটে কথা আমি তোমার ঘর কে আসছি তুমি আমার ঘর কে আসছ আমি আসিছ আমি পয়লা কহ বাবুরে কহিদমা अरे पुनरा करे कहूची सभारे सुन राधिका श्रवणे एकोसिया बणी बारता ते सुनी स्वर्गरे देवता माने अबे पुनरा करे कहूची सभारे सुन राधिका श्रवणे एकोसिया बणी बारता ते सुनी स्वर्गरे देवता माने तुम्हें क्या निकला हो আগো দেখি দিলে গোপনে তাহা কেন জানি ব্রজাঙ্গনে যে দেখি দিলে গোপনে ঠিক প্রশ্ন করিছন এক নম্বর একচুয়ালি প্রশ্ন করে কোচিয়া কেবে হেলা আজ্ঞা কেন তিথি লাগি দিলা यस सर के नक्षत्र दिला आज्ञा के राशि दिला के बाहर दिला कृष्ण को ना किए दला सुनो पुराना क्या रे कहूची सभारे सुनो राधिका श्रवणे एकसिया बनी बारता ते सुनी स्वर्ग रे देवता माने देखी दिल गोपने केन जारी ब्रजांगन देखी दिल गोपने ए बाबू मठो आगारा है देखो सुनो गो माई चारी कहानी जते मदद रहित आसिल देखिबा पई भाद्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रे गुरुवार थिला होई गुरुवार थिला होई कृष्ण को एकसा केबाला जानि जु ए पिला भाद्रव मास त्रयोदशी तिथि गुरुवार दिन कृष्ण को एकसा हेला के राशि लागी थिला बोलो सदी साना वे तो हे
ଲାଗିଥିଲା ରାଧା ମାଇ ଗୋ ସଖୀ ସାଲବେ କହେ এটা কেন পুরাণর কথা আগো শুনো ভগবান অষ্টমীর দিনে জন্ম হেলে ওনার পক্ষে সাঙ্গে সাঙ্গে একুশে লাগে সেটা প্রভুঙ্কর মায়া আজ্ঞা আমি তো নর ছাড়ো আমি কাহি জানো আজ্ঞা তো আগো মাই এথিবার তাহারি বংশা দেখো তৃতীয় খণ্ডে প্রমাণ শুনো 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 মোর মাই তুমি গো তুমি মোর গোলা রতন বাবুরে কাগর ঋষি মতে কৃষ্ণ 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 বলে তিনি ধর্মর কন্যার নাম দেলে সেই দিন একচুয়ালি কৃষ্ণর জাতক না হেলা কৃষ্ণ চন্দ্র ভগবান বলো আগো একচুয়ালি কৃষ্ণଙ୍କର জাতক না হেলা কৃষ্ণ কাগর ঋষি মতে কৃষ্ণ 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 বলে তিনি ধর্মর কন্যার নাম দেলে সেটি সেই দিন মোর না হইলা কৃষ্ণ Understand? Yes. Okay? Okay. Babri. Ame bhi ekhan prashna karma. Ame bhi prashna karma. Prashna karma ame bhi. He mahi baba rasalata go. Rasalata go rasalata. He mahi baba rasalata go. বলে মাংস কাছে কথা এমনি প্রশ্নতে করুছে কহব সে কথা কাহে হেলো কাহিনী এখন চালে হবা যাবা নেগো পিলা মই প্রশ্নতে করুছে কহব সে কথা মাই গোবর সহলতা গোর সহলতা এন্টা প্রশ্নতে করবি যে কিনি কেবা জিন্দেগির মধ্যে ভুলি নেই পারো মাই গোবর সহলতা গোর সহলতা গোর সহলতা এমনি প্রশ্নতে করুছে কহব সে কথা এমনি প্রশ্নতে করুছে কহব সে কথা মাই গোবর সহলতা গোর সহলতা আরে তোমার তো পুষ্প ভানু ঘর ছি এই জগৎ জানিছে তোমার তো পুষ্প ভানু ছি একচুয়ালি তোমার মা বাবা কি যে কই পারবো কানা পত্রা কা বলো কানা পত্রা বজে কানা পত্রা মা মাতা পিতার নাম মোহাম্মদ কহ সবার হেমতে তোমার তো পদ্মার ধির সুর দিল আমি ভাসি গলি পদ্মবন পদ্মর পাখুড়া কেতে থিলা তা নার কেতে লম্বা থিলা আসে নারর কোনটা কেতে থিলা বি যে কহব আরে তুমি তো রাধা না মুই এন্তা কথা কেনতা করে জানবি নেই গো খালি রাধা মানে ন কহবে যে শ্রীমুখ না গো কর্মা যে রত
जेत बेले मुई जन्म हेनी गो पिला मैं पारे के छोटो रु बड़ हेली बड़ रु सन हेली कहत पाइला ना बोले छोटो रु बड़ छोट बलर कथा केनता कर जानमी राधा का से बाहरी जो राधा बाहरी देला का हला बहुत बड़ पाखुड़ा केते वही देव सहारे मते वही देव सहारे मते अरे से नारो केते लंबा थिला नारो रे कोनटा केते थिला ने खो वाला मांस ए बाबू ने खो वाला मांस तो मने हेटा भाऊ तो लेकिन नहीं सही तमे सभार कहो गो विचार करी एने सभार सुनिबे पंडित भाई तमे सभार कहो गो विचार करी माई गो राई किशोरी मैं विश्वास करमी तुम से मोर माई खंता का खंताला में कहि दो जुगो पिला ए ननी खंताला कहि दमा बाबू को जदी কথা কই পারলে পলাবো পলাবো आज ही जोती नहीं आज रुहाते खाई पी करी तुम जोलिया के कहि देबो मोर गुरु और शिवा मुई अंताला फिर से टिके आज रुहाते खाई पी करी काम जाए आज ही जोती नहीं आज ही जाना हैला नहीं छानो আর শুনো তু মোহনরে তত্ত্ব কথা সুপক সুপ্রভাব পিতা মাতা এহাঙ্কর হেলে 12 দুইতি আর সুকান্তি স্বরূপ সুলগ্না কান্তিরে বিষ্ণু সভাধি করি আর একাদশ কন্যা বিবাহ হইলে আর একাদশ কন্যা বিবাহ হইলে মোহন গো मोर गेला पति गृह चली गले ननिलो जेते बेले 11टा भोनी विवाहरे चली गले सेनुआर गुटे रहला जानछ सेटा के रहला जानिछ আর বিষ্ণু প্রভার যে নহিলা পতি সুপক রাজার বিরসমতি মঞ্জু সারে ভরি যমুনার মেলে মেলি দন্তি লাগে পদ্ম বনর যে অত্যাসুল দিন গলা আর বৃষ ভানু রাজা তাহাঙ্কু পাইন আর বৃষ ভানু রাজা তাহাঙ্কু পাইন বাবু গো ये दोनों तुम्हें आज सुंदरी दिसुच নাই ভুরতন गुलगुला নাই করবা মোহন গো मोर गेला चंचला हस्तरे देला ननी लो दिने केनता है जानि चलो बनी आर न खाई न पी फिरी मौने नारद आसी कहिला म करने किंपा मौन अचुमा तो तुई जे नारद कथा सुनी अन्न खाइने ने देखिनी जगते सती लागिलो बनी गीता को लागे बनी 3 दिन 3 रात मौन व्रत करथिले बनी ये प्रभु कृष्णचंद्र भगवान तमे सृष्टि रे जन्म हाले करी मोर आखि देखनी किंपा अन्न खाई बनी कहथिनी के नारो ओहो केनता से मते चिन्हनी पारबा रात्रि रे आवाज पर मुक्का
ଆରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇଥିଲି ମୌନେ ନାରଦ ଆସି କହିଲା ମୋ କର୍ଣ୍ଣେ କିମ୍ପା ମୌନ ଅଛୁ ମା ତତ୍ତି ଯେ ନାରଦଙ୍କ କଥା ଶୁଣି আর অন্য খাই নেত্রে দেখিলি জগতে আর অন্য খাই নেত্রে দেখিলি জগতে মোহন গো মোর গেলা কহি দেলি কথা মানো से पद्म पाखुड़ा के बसले गाजी केते कोनटा लागिला बाबू गो केनताल सुनथो गो पिला ए धनो ये ननी ए सुना मैं जानो जे हमर माइक के गोर गोर हला ने खबला मानो ने आज की क्या खाई काली बरे एरे बर पर्व पर गो पिला ने खगो माई नहीं नहीं वाह ठंडा बोलवाला एकदम हेले बाबू गो कहि दउ के आठ हाथ पद्म नार गृहित 346 घंटा युक्त शतदल पद्म पाखुड़ा जानो आर केसर मध्यरे थिली मु पुण जे परि मोर जन्म आर भागवत चरी 24 देख तो भागवतर कथा लेबनी आर भागवत चरी 24 को देख दीनबंधु কহি দেলি কথা মানো হেলা গো পিলা হেলা কি রে कावला हेला कि नहीं प्यार से पूछ रहा प्यार से हेला कि नहीं गोबा हेला देखबो हला हला अरे समस्त उत्तर सुनी न राधिका आत्मा तो सुखी तरफ प्रभु तो हमें गोटे प्रभातीश्वर गाई हमर वक्तव्य बंद करना है गोटे प्रभातीश्वर गाई हे देखो